जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज 25 तारिख सेप्टेम्बर बुधवार। आज दिनटी समस्त सुखमय और मंगलमय हो यह मोर प्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथ निकट प्रार्थना। आरंभ करिबा आजिर पंजिका। अद्यता 25/9/2024 कन्या 10 दिन अश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार। अष्टमी अपराह्न 12:11, आद्र रात्र 10:03, मिथुन चंद्र 60 चंद्र अहोरात्र, सूर्योदय 5:37:19, सूर्यास्त 5:38 32। जोगिनी ऐशान्य अपराह्न 12:11 गते पूर्वे, मृत्ते रात्रि 10:23 गते एकपाद पुष्कर दोष। नड़िया खाइबा मना, खाइले मूर्ख हेबे। अमृत बेला सकाळ 8:11 गते, 11 12 मध्य। ये तो थिला आजिर पंजिका। आसंतु जानिबा आजिर राशिफल कौन रही आजिर भाग्य। प्रथमे मेष राशि व्यक्तिविशेष। तृतीय चंद्र जोगु मनरे उत्साह उद्दीपना, परिवार रे सुख शांति एवं भाई भौणी प्रति स्नेह श्रद्धा और आंतरिकता अधिक रहिब। सुखबर सुसंवाद मिलिब एवं समस्त कर्म रे सुचिंता पदक्षेप नेबे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय अति उत्तम हेब एवं कर्म रे सफलता और समस्त कर्म रे आपनकु कर्म कुशलता कार्य दक्षता प्रकाश पाइब। जो मानकर आश्विन और कृतिका मेष से माने उपकृत हेबे। शुभ संख्या 3, शुभ रंग गोलापी। माँ बगलामुखी को आराधना कले आपण शुभ फल प्राप्ति हेबे। वृष राशि व्यक्तिविशेष माने कृष्ण पक्षर द्वितीय चंद्र जोगु धन क्षति, मानसिक अस्थिरता, परिवार रे मतांतर एवं शारीरिक पीड़ा भोगिबे। मूल्यवान पदार्थ नष्ट हेबो किंबा हजि जाई पारे एवं आर्थिक ठकामी रे पड़ी पारंती। अन्य को देइथिबा धन पाइबारे विफल हेबे। अन्य ठारू आनिथिबा धन फेरैबारे असमर्थ हेबे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे क्षति हेबो एवं कर्म रे विफलता और कर्म प्रति अनाग्रह भाव प्रकाश पाइब। जो मानकर रोहिणी वृष से माने सतर्क हेबे। शुभ रंग धला, शुभ संख्या 12। माँ त्रिपुरा सुंदरी को आराधना कले आपण शुभफल प्राप्ति हेब। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष माने श्री चंद्र बुधवार एवं राहुंकर नक्षत्र भोग होउतिबारु धन मान सम्मान लक्ष्मीकर कृपा और सुखाद्य सुबसन प्राप्ति हेब। आमोद प्रमोद मौज मजलिस अधिक आग्रह रहिब एवं समस्त श्रद्धार पात्र हेबे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय जहा हेले मध्य मनरे आत्मसंतोष आत्मतृप्ति रहिब। कर्म रे सफलता और ससम्मान मिलिब। जो मानकर मृगशिरा और पुनर्वस्तु मिथुन से माने उपकृत हेबे। शुभ संख्या 6, शुभ रंग गोलापी। माँ षोडशी को आराधना कले शुभफल प्राप्ति हेब। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष माने द्वादश चंद्र एवं घात 12 जोगु समस्त कर्म रे शुभफल मिलिले मध्य मनरे आत्मसंतोष आत्मतृप्ति रहिब नाही। अपव्यवहार अपवाद अपजसरु मुक्ति हेबे एवं ठीक समय रे ठीक निष्पत्ति नेबारे समर्थ हेबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन अति उत्तम हेबो एवं कर्म सफलता समस्त अटकी जाइथिबा काम बाकी रही जाइथिबा काम सफलतार सहित संपादन हेबो। जो मानकर पुनर्वस्तु और पुष्या कर्कट से माने सुफल हेबे। शुभ रंग सिल्वर, शुभ संख्या 1। माँ भुवनेश्वर को आराधना कले आपण शुभफल प्राप्ति हेबे। सिंह राशि व्यक्तिविशेष माने एकादश चंद्र जोगु आयर मार्ग अति उत्तम रहिब एवं आयर नूतन मार्ग खोलिब। मनरे उन्नत चिंताधारा उच्चाभिलाषी प्रकाश पाइब। उन्नतिमूलक कर्म रे अधिक ध्यान रहिब। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे
ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଘା ଓ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନ ସିଂହ ସେମାନେ ସୁଫଳ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିବାଦୀୟ ହେବ। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଉଚିତ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅନୁଚିତ କର୍ମରେ ଆଗ୍ରହ ରହିବେ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ କର୍ମ ପ୍ରତି ବିଫଳ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ୍ତା କନ୍ୟା ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 12। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ନବମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ନିଜର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅପମାନ ମିଳିପାରେ। ମନ ଅସ୍ଥିର, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାତି ତୁଳା ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ବାଦ ବିବାଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ତଥା ଯାନବାହନ ଆରୋହଣ କାଳରେ ସତର୍କ ହେବେ। ମନ ଅସ୍ଥିର, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିବାଦୀୟ ହେବ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା, ବାଧାବିଘ୍ନ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଛା ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 11। ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ବସନଭୂଷଣ ଓ ସୌଖିନ ଘରର ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ। ମାନସିକ, ପରିବାରର ଶାନ୍ତି, ଦାନ୍ତବ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ପରିଚିତ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନର ଆୟଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳା ଓ ଉତ୍ତରା ଢାସା ଧନୁ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର, ଷଷ୍ଠ ତିଥି ବୁଧବାର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଶରୀରରେ ସୁନ୍ଦରତା, ପରିବାରରେ ମିତ୍ରତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା, ଚାଲିଚଳନରେ ସଂଯମତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପ୍ରତ୍ୟାରିତ ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହୋଇପାରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ସବୁଠାରୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଢାସା ଧନିଷ୍ଠ ମକର ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଗରିମା, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ମାନ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଧୀଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗରେ ଅସଫଳତା ହେବେ। ସନ୍ତାନମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପିତୃତ୍ୱ କର୍ମ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା, ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ,
शुभ संख्या 3। माँ भैरवी को आराधना कले शुभफल प्राप्ति हो। मीन राशि व्यक्ति विशेष चतुर्थ चंद्र जोगु मूल्यवान धातु भूमि जानवाहन क्रय करेंगे। धन संपद वृद्धि पाइब। स्वजन सुसंपर्क पड़ोशी साहाय्य सहयोग और महत्वजनक आश्रय मिल। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय उत्तम हेब। कर्म रे सफलता और उच्च सम्मान उच्च पदवी प्राप्त हेब। जो मानकर उत्तर भाद्र मीन से माने उपकृत हेबे। शुभ रंग लाल। शुभ संख्या 5। माँ तारा को आराधना कले शुभफल प्राप्ति हो। यही तो थिला आजिर 12टी राशिर राशिफल। केमिति कटिब आजिर दिन वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिले आपण जानिपारे। आजिर दिनटी सुखमय मंगलमय हो यह मोर प्रभु श्री जगन्नाथ निकटे प्रार्थना। रहिली। जय जगन्नाथ।